আইন শৃঙ্খলা তো বিগিড়ি যাইছি। আমি উপলব্ধি করছু এটি সরকার অছি না নাই। কথা কথা করে গুলি গোলা চালিছি গঞ্জামরে, বোমা চালিছি, বোমা মাড় গোটে সাধারণ হয়ে গেল। পুলিশ কোন করছে? নীরব দ্রষ্টা, কিছু করু নাহি। দেখন্তু রাজ্ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଗିଡ଼ିଛି, ତ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି। ମୋ ସହିତ ଗୋପାଳପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବି। ସାର୍, ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କହିବେ? আইন শৃঙ্খলা তো বিগিড়ি যাইছি। আমি উপলব্ধি করছু এটি সরকার অছি না নাই। যদি প্রকৃতরে গোটে সরকার থান্তা, লোক মানে এমতি হন্তসত হই নথান্তে। লোক মানে পোক মাছি পরি মরুচন্তি, ভোকরে মরুচন্তি। তারপরে এমানে যে অত্যাচার চালিছি, যা আশা করতে লোকে যে কেন্দ্রে অছি সরকার আইবে, রাজ্যের বি আসলে লোক মানে টিকে ভাল রইবে, কিন্তু না কেন্দ্রঠু আমি কিছু মিলুছি না রাজ্যরে। আমার মোহন বাবুଙ୍କ উপরে ভালো ইম্প্রেশন ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ, ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗରିବ ମାରଣ ନୀତି ଚାଲିଛି, ସିନା ତାରଣ ନୀତି ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ହାଣିକି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଜି ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କଥା କଥା করে গুলি গোলা চালিছি গঞ্জামরে, বোমা চালিছি, বোমা মাড় গোটে সাধারণ হয়ে গলানি। খন্ডা কাতি ধরিকি রাস্তা মঝিরে গোড়েকি মারুଛନ୍ତି। পুলিশ কোন করছে? নীরব দ্রষ্টা, কিছু করু নাহি। খালি বড় বড় কথা সেমানে ভাষণ মাধ্যমে মন্ত্রী কহিলে বসিকি ভুবনেশ্বর হব নাই। প্রকৃতরে ল এন্ড সিচুয়েশনটাকে কন্ট্রোল কর। এ দেখুন গলা 20 তারিখে কবি সূর্যনগরে গরিব খটিখিয়া মূলিয়া মজদুর শ্রেণীর কিছু লোক যাকে পারম্পরিক রীতি তাঁর ব্যবসায় গুড়ি পথর বিক্রি করিকি পেট পকড় পড়ুলে, তাঁকু এ মাফিয়া মানଙ୍କର প্ররোচনারে সেদিন যাই সেটাকে আটাক কলে সে গরিব লোকଙ୍କ উপরে। কিଏ? মাইন্স অফিসর, আউ গোটে প্রবেশনারি আইপিএস মিশ্রা এবং সাদা পোশাকরে ফান্ডি এবং থানার পুলিশ বালা গরিব লোকଙ୍କୁ মাড় মারিবা সহ গোটে সেটি কাম করুଥିବା গোটে মহিলা, তাকে মধ্য সে ড্রাইভর আটাক করবা দুর্ব্যবহার কলা। আপনার ফটো দেখেবি, সে মহিলাটাকে কেমতি জবরদস্ত তলে পকাই দিয়েছি। মানে কোন উদ্দেশ্য নাকি তাকে তলে পকাইলা। সেতবে তার হজবেন্ড তাকে সেভ করে আসলে ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ 2ଟା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଥାନାକୁ ନେଲେ। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଯାହାର ବୟସ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ଟୋକା, ସେ ଫଟୋ କ୍ଲିଞ୍ଚ କରିଦେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ରିଲ୍ କରିଦେଲା, ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଅଛି ସବୁ କୋଉଠି କଲେ? ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ପାହାଡ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଫଟୋ କ୍ଲିଞ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲା। এইটা ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ତାକୁ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଘରୁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଥିଲା। ତା ଭଉଣୀ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାକୁ ଗୁଳି କରିଦେବ ବୋଲିକି ଡରେଇଲେ। ତାଫଳରେ ସେ ଡରିଗଲା, ତାକୁ ନେଇଗଲେ 25 ତାରିଖରେ। ନେବା ପରେ ଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ କିଛି କରିନି, ମୋ ପୁଅ ପଥର ଗୁଡ଼ି କାମ କରିନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ଲେଡରେ ତାର, ଯାହା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ କୁହାଗଲା, ବ୍ଲେଡରେ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗରମ ପାଣି ପକେଇକିରି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଡ଼ରେ ବ୍ଲେଡରେ ଚିରିକିରି ମାନେ ଗରମ ପାଣି ପକେଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। এইটা ସେ ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜେ କହିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ
गोटे फैक्ट फाइंडिंग टीम रे आमे जाइतलो हमको जा कहगला मु आपन सही कथा ही कहूची हेले जत्तेबेले से से दिव्यांग वर्तमान बंचिचंती ना मरी गले ताकू 31 तारिख दिन जत्तेबेले मरी गले ता बापा को सेतेबेले जोर तो डाकी आनिकरी भद्रलोक एवं सेठिकार सरपंच को डाकी आनिकरी ताकू गोट सादा कागज रे सिग्नेचर करी ताकू हैंड ओवर कर देले एटी गोटे पूर्वतन विधायक गोपालपुर गोटे सांघातिक कथा कहउचंती जे पुलिस ओडिशा पुलिस रो पारिया पणिया विषय कहउचंती जे किबळी भाबे गंजाम पुलिस जड़े दिव्यांग व्यक्ति को नेकी थाना को जाऊँगी कारण सी गोटे माइनिंग डिपार्टमेंट माइनिंग मंत्री अच्छा आप जानते से गंजाम विभूति भूषण जेना विभूति बाबू ए विषय कौन कौन सी मंतव्य देना मुख्यमंत्री मध्य या ऊपर कौन से मंतव्य देना यहीटा ही हमको बहुत दुख अंततः आम डिमांड करुचु जुडिशियल इनक्वारी हो 2 कोटी टंका कंपनसेशन से परिवार को दिया जाओ एवं से परिवार तांको स्त्री किबा आउ किए तांको प्रॉपर रिहैबिलिटेट करा जाओ चाकरी पाकरी दिया जाओ एवं भविष्य रे एबोली घटना सारा राज्य रे जिमिति आउ रिपीट न हो एटा आमे डिमांड करछु जदि देखिबा ए जो घटना ए जो घटिला आपण जो विषय कहउचंदी ता छड़ा राज्य रे आहुरी अनेक भलिया घटना घटिची जोटी ओडिशा पुलिस निरीह जनता को न्याय देबार असमर्थ प्रत्येक दिन पेपर उल्टेले प्रथम आसुचे कोठे किए हाणीदेला किए मारिदेला किए रेप कला किए मर्डर कला दिन को 10-15 जन रेप एंड मर्डर होची ए राज्य रे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज जीरो आउ हमर मुख्यमंत्री बड़ बड़ कथा कहबार जानिचंदी कथा कहले दल तांकर कथा कहउचंदी किंतु प्रकृत रे तोल तलांत लोक मानकर किबा जनसाधारणकर उन्नति पाई किछि हेई नाही किछि करू नांती तो आपण शुणुले राज्य रे को भली भाबे चलीची शासन व्यवस्था और पुलिस प्रशासन किभली भाबे गोटे दिव्यांग व्यक्ति को जदि माने साधारण लोक खटिकी खाऊचंती पत्थर बाड़े की हो कि विभिन्न कार्य करी जदि जड़े दिव्यांग व्यक्ति से कार्य को फोटो वीडियो करी सोशल मीडिया छाड़ला से भाइराल हो गला से भाइराल हैला परे तांको किभली भाबे टर्चर करा जायछि माननीय विधायक पूर्वतन विधायक मध्य से विषय तथ्य मध्य रखुथिले जदि ए जिनस घटनाटी सत्य हेई थाए पुलिस जो भली भाबे याकू न्याय देइछि ए घटना सारा राज्य वर्तमान चांचल्य सृष्टि करुच्ची आउ ओडिशा पुलिस को आमे आम चैनल तरफ हो माननीय मुख्यमंत्री को मध्य यार सठिक न्याय देवा आमे निवेदन करचु भुवनेश्वर नीलकंठ नाथ न्यूज 88 ओडिशा।